So guys, yan na punta guys, no. Ayan, lipat sa ating mga hayop. Ayan na, nabsab na. Bagyapon ang panahon guys. Sabsab na. Sabsab na, tarong na. Na, dihara ka na ha. Ina, sabsab daghan ha. Sabsab tong isa oh. Pati na kayo niwanga. Ay, arte man kaayo. Sakit yung pangilong. Arte naman nagkanas kuan. Kagay ka to. Tingnan ka to guys. Tagal kayo. Panguaan na to. Isang ala ni. Patot. Grabe. So guys, no, thank you so much yung lahat guys. Bye bye.